जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। आपण मानू गीता ज्ञान ओडिया को मु स्वागत करुछि। एही गीता जहाँकि भगवानंकर श्रीमुख निश्रुत वाणी। भगवान एठी कृपा करी शिक्षा देइछन्ति केउ भली भावरे गोटे जीवर कल्याण हो पारिबो। युद्ध क्षेत्र रे जेतबळे श्री कृष्णंकर कथा को काटी दे अर्जुन तांकर आत्मीय स्वजन बंधु बांधव मानक देखिक युद्ध उपस्थित थिबा समस्त जनमानस को देखिक भाव विहलित हो जाउछन्ति। ए तो मोर मातुल, ए तो मोर पितामह, ए मोर भाई, ए मोर सखा, ए मोर बंधु, ए मोर सहोदर, एई सब भाव रे गोटे प्रकार पारिवारिक युद्ध भितर तले पशि जाइछन्ति। से भाव विहलित होई पडिछन्ति, तांको गोटे मोह बांधी रखिछि। सेतबळे आ से गांडी बधन को उठौ नांती, धनु परित्याग करि देई बसी पडिछन्ति। जेते बुझेइले भी बुझु नांती। परिशेष रे भगवान तांको कृपा करी गीता ज्ञान देउछन्ति। जेउ गीता ज्ञान भितरे केउ भली भाव रे आत्मिक कल्याण हेबो केवल सेई कथा ही वर्णना करा जायछि। सेई कथा विषय वस्तु भगवानंकर मुखारबिंदु आसीछि, जहा कि आंभ मानकर दैनंदिन जीवन रे लगैबा निहाती वांछनीय। नहले पुणी पुनर्बार 84 लक्ष जोनि घुरी 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 दिव्य मानव जोनि आमे पाइबा कि नै ता भी संदेह। जेहेतु पाइचे एई जन्म रे एई जन्म को आमे सफल मंडित करिबा, साफल्य मंडित करिबा। समस्ते भगवानंकर शरण को आसीबा। काहे कि मु बसे गुरु कर दे, गुरु मोठारु भिन्न नुहे। कृष्ण वंदे जगत गुरु। कहीं शरण रे आसीबा ना जी हमको रास्ता देखै दियंती। आमे तांकर शरण रे न गले आ विपाक पथे हाथ धरी जे चालिबा कायदा जणाई दिए। तांको ही जान गुरु बोली अभय पथे से ही तनिए। आज अभयर पथ आज देखै दउचंती भगवान कृष्णचंद्र गीता माध्यम रे अर्जुन को शिक्षै दैछन्ति। तुमे अभय और निर्भय हो जाओ, एई भली कर्म करो, एई भली भाव रे निजर आत्मिक कल्याण करो। आज आमे पहुंचीचे राजविद्या राजगुह्य जोग नवम अध्याय रे। तेनु काल विलंब न करी आज आउ किछि नुआ कथा पढ़िबा, नुआ कथा विषय रे किछि जानिबा। सेई गुरु गोविंदंकर चरण रे सेई भक्त मानंकर आशीर्वाद को पाथय करी भगवान कृष्णंकर किछि कथा को श्रवण करिबा, तांको हृदय रे तांको मन भितरे आह्वान करी से केतबळे माता हे आसंती, केतबळे पिता हे आसंती। काहे कि आमर किछि आवश्यक पड़िला हम प्रथमे मां को ही कहि थाउ। सेही भली भाव रे भगवान को प्रथमे कुहा जाइछि कोन ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तेणु से भगवान विभिन्न रूप रे आसी आम सहित तांकर लीला करी जानती, आमे भी जानि पारनी। तेणु से भगवान कथा केउ भली भाव रे आमे हमर आत्मिक कल्याण हेबो, से आत्मिक कल्याण भीतर देई आज आमे गीता ज्ञान भीतर को प्रवेश करिबा। इदं तुते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि सूयमे ज्ञान विज्ञान सहितं जच ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान कहिले
ତୁମ ପରି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପରମ ଗୋପନୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଦେବି। ତାହା ଜାଣି ତୁମେ ଦୁଃଖ ରୂପୀ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜବୈହ ପବିତ୍ରମିଦମୁତ୍ତମଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ଭଗବଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସୁସୁଖଂ କର୍ତ୍ତୁମବ୍ୟୟଂ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସକଳ ବିଦ୍ୟାର ରାଜା। ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ ରହସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳଦାୟୀ ଓ ଧର୍ମମୟ। ସାଧନା କରିବାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗମ ଓ ବିନାଶୀ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ରାଜବିଦ୍ୟା ଯାହାକି ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କୃପା କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ରଦ୍ଧନା ପୁରୁଷା ଧର୍ମସସ୍ୟ ପରଂ ତପ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମାଂ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାରବର୍ତ୍ତମନି। ହେ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ, ଉପରୋକ୍ତ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖୁନଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା କାହିଁକି ନା ଏ ବିଷୟ ଟିକେ ଜଟିଳ ବିଷୟ। ଏଇଠି ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସଂସାରରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସଂସାର ସାଗରରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ବା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଆଉ ଏ ସଂସାର ଚକ୍ର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଗୀତାଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।